ایک پاکستانی کمانڈو کی سرگزشت، پاک فوج کا جوان، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ایک جنگجو کی آپ بیتی، بھارتی ایجنسیوں کو ناکوں چنے چبانے والا گوریلا، ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھو کر بھی نہ گزرا، ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی۔ رحمان خیل کے سٹاپ پر اتر کر ہم آہستہ آہستہ قدموں رحمان خیل کی طرف چل پڑے۔ پہلوان ہوٹل کے اڈے کی رونق وہی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ امجد بولا، بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں یار، بس عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ وہ بولا، گھر جا کر یہ ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ماجے اب گھر ہماری قسمت میں کہاں؟ وہ بولا، بن جائے گا یار، گھر بھی بن جائے گا، بس ایک فصل اٹھانے کی دیر ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ میں نے کہا، مکان بلا شبہ بن جائے گا، اور میری مراد گھر سے تھی کہ مکان کو ہم گھر نہیں کہہ سکتے۔ وہ بولا، کیا تو ہمیں اپنا نہیں سمجھتا؟ میں نے کہا، تو پہلے ہی میرا اپنا تھا، جب امی ابو بھائی اور سعدیہ زندہ تھیں، اور تیرا اپنا ایک الگ مقام ہے میرے دل میں۔ کسی کا نیم البدل بنانے کی صورت میں تجھے بھی کھو دوں گا۔ وہ بولا، یہ ساری بوریت اور قنوتی پن تجھ پر اس لیے طاری ہے کہ ایک تو یکدم فارغ ہو گیا ہے اور کوئی کام تجھے سوج نہیں رہا، اور دوسرا شیتل سے تجھے اس کام کی توقع نہیں تھی جو وہ کر گزری۔ بہرحال فکر مت کرو، رضیہ موجود ہے نا، اس سے مل کر اپنا غم غلط کر لینا۔ امجد سنجیدگی سے بات کرتے کرتے مذاق پر اتر آیا۔ میں نے کہا، رضیہ تجھے ہی مبارک ہو، میں اس کے بغیر ہی بھلا، البتہ مصروفیت والی بات تو نے خوب کہی۔ میرا تو خیال ہے کل پرسوں سے اپنی حویلی پر کام شروع کروا دوں، یوں کب تک اسلم بھائی کے گھر ٹکے رہیں گے؟ وہ بولا، ایسے ہی کر لیں گے، مگر 1 مہینے کے اندر اندر یہ کام مکمل کروانا پڑے گا، کیونکہ میں مزید شہلا سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، بلے بھائی بلے، اتنی جلدی ہے تو خیمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ بولا، خیمہ کیوں؟ وہ تیری شیتل جیسی نہیں ہے کہ آنکھ سے اوجھل ہوتے ہی کوئی اور شریک سفر ڈھونڈ لے۔ میں نے کہا، اچھا بک بک بند کرو، وہ سامنے اسلم بھائی نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسلم بھائی کو سفید ٹوپی کے ساتھ گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ شاید شام کی نماز کے لیے جا رہے تھے، مگر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ تیر کی طرح ہماری طرف بڑھا اور گرم جوشی سے بولا، کس ٹائم پر پہنچے؟ میں نے کہا، ابھی اترے ہیں گاڑی سے اور سیدھے ادھر ہی آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی، گھر نہیں گئے کیا؟ میں نے کہا، گھر، مگر گھر تو رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بولا، رہنے کے قابل کیا؟ وہ بہت اچھے انداز میں تعمیر کر لیا گیا ہے۔ آپ آئیں امی جان اور اپنی بہن سے ملیں، پھر چلتے ہیں۔ مجھے لے کر وہ گھر میں گھس گیا، جبکہ امجد بیٹھک میں چلا گیا۔ جمیلہ باورچی خانے میں تھی۔ اکرم کی ماں، دیکھو تو کون آیا ہے؟ اسلم نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ اس نے باہر جھانکا اور مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے ماتھے اور سر پر بوسے دیتے ہوئے وہ رونے لگی۔ ممانی جان بھی ہماری آواز سن کر اندرونی کمرے سے نکل آئیں۔ وہ ہم دونوں بہن بھائی کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بناتے ہوئے بولی، عمر پتر، یہ تو ہے، شکر ہے تو آ گیا ہے، یہ پگلی تو ہر وقت تجھے یاد کر کے روتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماں جی، میں آ گیا ہوں اور انشاءاللہ اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تھوڑی دیر ہم اس جذباتی کیفیت میں رہے، پھر ممانی جان مجھے لے کر چارپائی پر بیٹھ گئیں اور جمیلہ باجی چائے بنانے لگی۔ اسلم بھائی گھر سے نکل گیا تھا، شاید وہ مغرب کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ چائے بننے تک ممانی جان مجھ سے سفر کا حال احوال پوچھتی رہیں۔ میرے جانے کی غرض و غایت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے مختصر لفظوں میں انہیں چودھری کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی چائے تیار ہو کر آئی، میں تھرمس اور 1 کپ امجد کو بیٹھک میں پکڑا کر آیا اور پھر آ کر ممانی اور باجی سے گپ شپ کرنے لگا۔ جمیلہ باجی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ مزید تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ اسی وقت اسلم بھائی بھی گھر میں داخل ہوا۔ عمر بھائی، میں نے گھر میں آپ دونوں کی آمد کا بتا دیا ہے، سب بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ممانی حیرانی سے مستفسر ہوئی، کیا یہ گھر سے ہو کر نہیں آئے تھے؟ اسلم سعادت مندی سے بولا، نہیں ماں جی۔ وہ بولی، پھر تو؟ اسلم نے جلدی سے قطع کلامی کی، ہاں ماں جی، گھر جا کر اسے معلوم ہو جائے گا، آپ رہنے دیں۔ میں حیرانی سے مستفسر ہوا، کیا معلوم ہو جائے گا؟ اس کا انداز مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ وہ بولا، یہی کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت بن گیا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے امی جان نے اگر تفصیل بتانی شروع کر دی تو ساری تفصیلات بتا کر دم لیں گی اور آپ لوگ مزید کئی گھنٹے لیٹ ہو جاؤ گے۔ میں اس کی وضاحت سے مطمئن تو نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی میں نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور باجی اور ممانی جان سے اجازت لے کر ان کے گھر سے نکل آیا۔ امجد کو بھی اسلم بھائی نے بیٹھک سے بلا لیا اور ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اپنے گھر کا دروازہ مجھے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمکتا دمکتا نظر آیا۔ چچا جان نے غالباً پرانے طرز تعمیر کے مطابق حویلی بنائی تھی۔ اسلم بھائی ڈیوڑی کے دروازے تک ہمارے ساتھ آیا اور پھر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ گیٹ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے۔ چچا جان، امجد کے امی ابو اور بہنیں تمام ہمارے انتظار میں صحن میں کھڑے تھے۔ مکان وہی تھا مگر مکین بدل گئے تھے۔
तबाह होने के बावजूद मिट्टी का मकान दोबारा अपनी असली हालत बल्कि उससे भी बेहतर हालत में तामीर हो गया था, मगर उसके मकीन वापस नहीं आ सकते थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी फैल गई थी और फिर चचा फाजिल की मेहरबान बाहों में आकर मेरी बेचैनी को जरा सा सुकून मिला। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। पुत्र कैसा रहा? मैं आहिस्ता से बोला, अल्लाह ने कामयाब किया है। चचा के बाद मैं अमजद के अब्बू सरफराज अंकल और आंटी खदीजा से मिला। अमजद को उसकी बहनों ने घेरा हुआ था। मिलने मिलाने का सिलसिला खत्म होते ही हम सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। मौसम काफी खुशगवार हो गया था, सर्दियों की आमद थी। खदीजा आंटी हमारे लिए खाना गर्म करने के लिए किचन में घुस गईं। चचा फाजिल मुझसे मुखातिब हुआ, पुत्र तुम बैठो मत, अपने मेहमान से जाकर मिलाओ, बल्कि उसे इधर ही ले आओ ताकि वो भी तेरे साथ खाना खा ले। मैं हैरानी से बोला, मेरा मेहमान? वो बोले, हाँ हाँ तेरा मेहमान। मैंने पूछा, कौन है? वो बोले, खुद जाकर देख लो, तेरे कमरे में होगा, कोई पुराना दोस्त है तेरा। और मैं बेपनाह तजस्सुस लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस घर का चप्पा चप्पा मेरा देखा भाला था। चचा फाजिल ने पिछली तामीर के मुताबिक सब कुछ बनवाया था। वो दरो दीवार जिनमें कभी अदनान के कहकहे गूंजते थे, सादिया की प्यार भरी सरगोशियां सुनाई देती थी, अम्मी अब्बू की शफकत और डांट भरी नसीहतें मिलती थीं, बिल्कुल खामोश थीं। चचा फाजिल के सामने से हटते ही इन मानूस दरो दीवार ने मेरे दिल में अजीब सी रिक्कत भर दी। मैं बमुश्किल अपने आंसुओं को रोके अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। ये वो दरवाजा तो नहीं था जिसने मेरी जाने हयात सादिया के हयात आफरी हाथों का लम्स चखा हुआ था, अलबत्ता बनावट और शक्ल के लिहाज से बिल्कुल उसके मुशाबे था। मैं एक लम्हे दरवाजे के सामने रुककर उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तमाम कमरा मुझे खाली दिखाई दिया, मगर कमरे में बिखरी खुशबू किसी की मौजूदगी का पता दे रही थी, और ये खुशबू मेरे लिए अनजान नहीं थी। अलबत्ता इस खुशबू को सूंघ कर जो नाम मेरे जहन में उभर रहा था वो हैरान कुन जरूर था। मैंने दरवाजे से चंद कदम आगे बढ़ाए। मुझे शक था कि कमरे में मौजूद शख्सियत बाथरूम में छुपी थी, मगर मेरी ये गलत फहमी उस वक्त दूर हुई जब मुझे पीठ पीछे कदमों की आवाज आई। मैं झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वो जो भी था बल्कि थी वो बड़ी शिद्दत से मेरे साथ लिपट गई। जान जान, उसके मुंह से निकली मुतरन्नम मानूस आवाज ने मेरे कानों में रस घोला। शीतल तुम? मैंने उसे जबरदस्ती खुद से अलहदा करके उसका रोशन चमकता हुआ हसीनो जमील चेहरा देखा और फिर अपने साथ लिपटा लिया। वो अजीब वारफ्तगी से बोली, हाँ जान, मैं तुम्हें भुला ना पाई, तेरे बगैर न रह सकी। तुम तो कल भी मेरे बिना जी सकते थे और आज भी तुम्हें इसमें कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं मुजरिम हूँ, मुझे इकरार है जुर्म मोहब्बत का, मगर पहले खता पर गौर कर लो फिर सजा देना। मैंने कहा, शीतल पगली तू अच्छी तरह मेरी मजबूरियों से वाकिफ है। तुमसे जुदा होकर जब मैं अपने गांव पहुंचा और जो कुछ मुझ पे बीती वो मैं तुम्हें फोन पर बता चुका हूँ। बाकी की कहानी तुम्हें चचा की जबानी मालूम हो गई होगी। क्या तुम्हें लगता है कि इन हालात में मैं तुमसे किसी किस्म का वादा वईद कर सकता था? वो बोली, मैं तो फकत एक झूठी तसल्ली की तलबगार थी। उसने अपना सर जरा सा पीछे करके मेरी आंखों में झांका और दोबारा अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। मैंने कहा, शीतल आज मैं आजाद हूँ, अपने सारे जरूरी काम मैंने निपटा लिए हैं। आज मैं झूठ मूठ नहीं बल्कि सच्चाई से ये दरखास्त कर रहा हूँ। हालात से लड़ते लड़ते मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से मुझे समेट लो। वो बोली, इसलिए तो अपना वतन छोड़ कर आई हूँ, और ये जो बार बार तुम मुझे शीतल कहकर पुकार रहे हो तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि अब मेरा नाम सादिया है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में जो जज्बात उठे उन्हें लफ्जों का जामा पहनाना मुश्किल था, और इस काम के लिए मैंने अल्फाज की बजाय आज़ा का सहारा लिया। जाने कितनी देर हमने इसी महवियत में गुजार दिए। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने हमें एक दूसरे से दूर होने पर मजबूर किया। दरवाजा खोले बगैर अमजद चहका, क़िबला अगर तारुफ हो चुका हो तो चलें, गरीब सा बंदा भूखे पेट खाने पर आपका मुंतजर है, और खाना एक मर्तबा ठंडा हो चुका है, दूसरी मर्तबा मैं इसे ठंडा नहीं होने दूंगा, और ना ही तेरे लिए तीसरी मर्तबा गर्म किया जाएगा। खुदा हाफिज। शीतल ने मुस्कुराते हुए तस्दीक चाही, ये अमजद ही है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया, ठीक पहचाना, चलो खाना खा लें। खाना खाने के दौरान चचा फाजिल ने बताया कि जैसे ही हम बन्नू रवाना हुए थे अगले दिन शीतल रहमान खेल पहुंच गई थी, और चंद दिनों के अंदर ही उसने चचा फाजिल, चचा सरफराज, आंटी खदीजा और अमजद की बहनों को इखलाक, मोहब्बत और खिदमत से अपना गर्विदा कर लिया था। वो काफी रकम साथ लाई थी और चचा फाजिल से बेपनाह इसरार करके उसने हवेली पर काम शुरू करवा दिया था। ये इसकी ख्वाहिश थी कि हवेली को पुराने तर्ज तामीर पर बनाया जाए। खाने के बाद तमाम लोग गैर महसूस अंदाज में हमें अकेला छोड़कर गायब हो गए। हम दोनों सहन से उठकर कमरे में आ बैठे। रात गए तक हम बातों में मशगूल रहे।
शीतल मुझे मेरे जाने के बाद के वाकयात बताने लगी। मेरे इंडिया से आते ही उसने चोरी छुपे इस्लाम कबूल कर लिया था। अपने बाप की मौत के बाद ज्यादा दिन वो फैक्ट्रियों को ना संभाल सकी कि तजुर्बे की कमी के साथ उसे शौक भी नहीं था। आखिरकार दोनों फैक्ट्रियां और जायदाद बेचकर उसने ज्यादातर पैसा स्विट्जरलैंड के एक बैंक में जमा करवाया और मेरे लिए पाकिस्तान आ गई। इस सारे काम में शीशनाग ने उसकी बहुत मदद की। वो बरमला उसे अपनी बहन कहता था और शीतल के बकौल ये सब कुछ उसने मेरे एहसान का बदला चुकाया था जो मैंने उसे जिंदा छोड़कर किया था। नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी, मगर हम सारी रात अकेले कमरे में इकट्ठे नहीं गुजार सकते थे। बुजुर्गों की मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट थी और इस बात से शीतल अच्छी तरह वाकिफ थी। वो बमुश्किल मुझे खुदा हाफिज कहकर अमजद की बहनों के कमरे में सोने के लिए चल दी। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। अपनी शादी में मैंने बड़ी याद से रजिया मीर न्याज खान को बुलाया था और उसने भी बड़े एहतमाम से शादी में शिरकत की, मगर शीतल की शक्ल सूरत देखकर उसे कोई बात करने की जुर्रत न हो सकी। अलबत्ता आखिरी दिन मुझे मुबारकबाद देने के बहाने मेरे करीब आकर उसने फकत इतना कहा, जान मुबारक हो, तुम अपने दावे में सच्चे निकले। मेरी शादी के एक हफ्ते बाद अमजद की शादी भी शहला चौधरी से हो गई। मैंने अपनी आधी जमीनें जबरदस्ती अमजद के नाम कर दी थी। शीतल बहुत अच्छी, फर्माबरदार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई। शादी के एक साल बाद ही उसने मुझे एक प्यारे से बेटे का तोहफा दिया, जिसका नाम उसने बड़ी चाहत से अदनान रखा। अदनान की पैदाइश के एक महीने बाद अमजद और मैं चौधरी अकबर को देखने के लिए गए थे। वो लोहे की एक रेडी पर चीथड़ों में लिपटा हुआ पड़ा था। उसके जख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुए थे। शायद जिस बंदे के हवाले हम उसे करके आए थे वो उसके जख्म ठीक होने देना नहीं चाहता था, और इसकी वजह इसके अलावा और कोई नहीं थी कि इस हालत में चौधरी को भीख ज्यादा मिलती। इस नागुफ्ताबे हालत के बावजूद चौधरी ने हमें देखते ही पहचान लिया था। उसकी आंखों में शनासाई की चमक उभरी और उसके बाद उसकी आंखों में नफरत की बजाय इल्तिजा झलकने लगी। उसकी आंखों की तहरीर पढ़ने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थीं, उमर जान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सजा काट ली है, बहुत अजियत बर्दाश्त कर ली है, अब मुझे मौत की भीख दे दो, बस बहुत हो चुका, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब जिंदगी भी ले लो, मैं तेरा मुजरिम था, तूने अपनी पसंदीदा सजा से मुझे हमकनार किया। इसे मैं ज्यादती तो नहीं कहता, लेकिन अगर ज्यादती है भी सही तब भी मैं तुझसे कोई गिला नहीं करता, बस तुम मुझे मौत का तोहफा दे दो। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारी बीवी और बच्चों को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाए, अब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मगर हम पर उसकी ये इल्तिजाएं असर न कर सकी। उसके बाद हमने हर 6 माह बाद उसके पास जाने का मामूल बना लिया, और फिर वो हमारा 5वां चक्कर था जब मैं उसकी खामोश इल्तिजाओं को न टाल सका और बाजार से मिठाई खरीद कर मैंने उसमें जहर मिलाया। उसकी रेडी के नजदीक पहुंचकर मैंने उसमें चंद सिक्के रेजगारी फेंकी और मिठाई की डली जेब से निकाल कर उसके मुंह की तरफ बढ़ाई। ये ले चौधरी, तेरे दुखों का इख्तिताम करने वाली मिठाई। चौधरी ने शुक्रगुजार नजरों से मेरी जानिब देखा और मुस्कुराते हुए मुंह खोल लिया। ये 2.5 सालों में पहली मुस्कुराहट थी जो उसके लबों पर उभरी थी। क्योंकि उसकी समात ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे आगाह करना जरूरी समझा था कि वो अपने आखिरी वक्त से बेखबर न रहे। उसके मिठाई निगलते ही हम तेजी से वहां से फूट लिए, क्योंकि मिठाई में बहुत जोरावर जहर मिला हुआ था। वो दिन होटल में गुजार कर जब अगले दिन हम वापसी के लिए बस अड्डे पर पहुंचे तो चौधरी वाली जगह पर एक नाबीना फकीर बैठा हुआ था। चौधरी अपने आमाल के साथ अपने खालिक हकीकी के पास पहुंच गया था। चंद सालों बाद ही अमजद और मैं 4 बच्चों के बाप बन गए थे। वो दोपहर का वक्त था। मैं जमीनों का चक्कर लगा कर लौटा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही मैं चारपाई पर बैठा, सादिया यानी शीतल ने लस्सी का कटोरा, रोटियों का छाबा और सालन मेरे आगे रख दिया। घर में मुलाजिमा मौजूद होने के बावजूद मेरे तमाम काम वो अपने हाथों से करना पसंद करती। इतने साल गुजर जाने के बावजूद उसकी मोहब्बत में मुझे कोई कमी या ठहराव नजर नहीं आया था, बल्कि उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि वो आहिस्ता से बोली, जान पता है शहला बाजी और अमजद भाई ने फसल कटाई के बाद मरी जाने का प्रोग्राम बनाया है। मैं निवाला चबाते हुए मुस्तफसिर हुआ। फिर वो बोली, अगर हम भी उनके साथ जाएं। मैंने कहा नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे। और फिर उसकी शिकवा करती निगाहों को देखकर कहा, हम इंडिया जाएंगे, ठाकुर चाचा, शीशनाग और तुम्हारे दूसरे रिश्तेदारों को मिलने। वो खुशी से लरसती हुई मुझसे लिपट गई। सच जान? मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ शीतल, बिल्कुल सच। और उसने मेरे कंधे पर सर रखते हुए आंखें मूंद ली।
تو دوستو اس کے ساتھ ہی بھگوڑا سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ پاکستان کے صفحے اول کے مصنف ریاض عاقب کوہلر کی ایک شہرہ آفاق کہانی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ریاض عاقب کوہلر صاحب کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے تاکہ وہ مزید ایسی بے مثال کہانیاں ہمارے لیے لکھتے رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔